पर्जंग निर्वाचन मंडली गस्तरी 5T अध्यक्ष भिके पांड्या केंद्र सरकार को कले टार्गेट दिनिकिया ढेंकानाल गस्तरी आसी 5T तथा आम ओडिशा नवीन ओडिशा अध्यक्ष भिके पांड्यान पर्जंग सरांग स्थित अनंत शयन क्षेत्र और पर्जंग स्टाडियम रे एक साधारण सभा योगदान करथिले। भिके पांड्यान प्रथमी सरांग स्थित अनंत शयन पीठर उन्नतीकरण पर राज्य सरकार प्रदान करथिबा अर्थ राशि समीक्षा करथिले एवं एक धन्यवाद कार्यक्रम रे योगदान करथिले। परे पर्जंग स्टाडियम निकट में आयोजित सभा पहुंची पांड्यान मान्यवर मुख्यमंत्री पर्जंग अंचल विकास पर प्रदान करथिबा 1000 कोटी टंका बाबदरे लोकों को अवगत करथिले। सेथिमध्यरु सुआखाई काटाड़ी रे चाषी मानक सुविधा पाई आड़ीबंध निर्माण जह्नापड़ा मुक्ताबसी लो वोल्टेज समस्यार समाधान पाई 22 कोटी टंका विनिमय 2टी ग्रेड सबस्टेशन निर्माण सह पर्जंग अष्टशंभु महादेव मंदिर रूपांतरीकरण पाई 2,20,000 टंका राज्य सरकार मंजूर कहिथिले भिके पांड्या। ता सहित फेब्रुआरी शेष सुधा समस्त स्कूल कॉलेज रूपांतरीकरण सरिबा पाई लक्ष्य धार्य करा जायछि बोली मध्य कहिथिले। दुई थर गस्त करथिबा बेले पूर्व थर लोकंक ठारू से 500 रु अधिक अभियोग पत्र ग्रहण करथिले। सेथिरु 450 टी समस्यार समाधान होई सारिथिबा से कहिथिले। चलित थर मध्य लोकंक ठारू से ग्रहण करथिबा अभियोग गुड़िकर समाधान आगामी 12 दिन मध्य करा जिवो बोली भी कहिसेंती 5T अध्यक्ष पांड्यान को पर्जंग अंचलवासी भव्य स्वागत जणाइले। उक्त कार्यक्रम में कामाख्यानगर विधायक तथा राज्य खनि इस्पात मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक, सांसद महेश साहू, पर्जंग विधायक डॉक्टर नृसिंह चरण साहू, जाजपुर विधायक तथा राज्य सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास समेत कामाख्यानगर ब्लॉक अध्यक्षा प्रेमानंद साहू, कामाख्यानगर नगरपाल धर्मानंद परिड़ा, भुवन नगरपाल शुभेन्दु साहू, जिला परिषद अध्यक्षा अर्चना पोहाण प्रमुख और मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित थिले। जिला एसपी ज्ञानरंजन महापात्र उपस्थित रही शांति श्रृंखला रक्षा करते। ढेंकानालू अखी कुमार नंदन रिपोर्ट, ढेंकानाल न्यूज। आमर मान्यवर 5T एवं आम ओडिशा नवीन ओडिशार अध्यक्ष श्री भिके पांड्यान जी कि आम दलर जड़े नेता हिसाब से परिगणित मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक निर्देश सी आज आसते पर्जंग गस्त करी पर्जंग गस्त समय दुईटी प्रोग्राम थिला। गोटे हूँ सरांग ठारे अनंत शयन ठारे गोटे प्रोग्राम एवं पर्जंग स्टेडियम ठारे आउ गोटे प्रोग्राम। अनंत शयन रे जो अनुदान दिखाई से अनुदान रे से सहयोग कर सुपारिश क्रमे माननीय मुख्यमंत्री अनुदान देइथिबारु 3,50,00,000 एवं 2,71,00,000 देइथिबारु जनसाधारण तरफ धन्यवाद देवा लगी गोटे सभा होता से जोग देते बहुत लोक जमा होते एवं सेठी विभिन्न कथा कहले सरकार विभिन्न आभिमुख्य माननीय मुख्यमंत्री सेवामूलक जो चिंताधारा तार आभिमुख्य बाबद लोक बुझेले एवं तापर ये पर्जंग स्टाडियम ठारे ग्रीभांस नवा लगी जनसमुद्र ये उपस्थित थिले। समस्त ग्रीभांस ग्रहण कले आप देखी देखले केते ग्रीभांस ग्रहण कर गला जुलाई मासरे जो आसते से ग्रीभांस नहीं से जो ग्रीभांस नहीं 526 से प्राय 500 रु ऊर्ध्व ग्रीभांस से फिलअप कर माननीय मुख्यमंत्री को अनुमोदन रे से फिलअप कराई आज जो नहीं ग्रीभांस सबू ताकू पूर्ण करने लगी 12 दिन समय नहीं लोक मान पाक जो टेलीफोन से लोक मैंने जनवा लगी ये कर संगे संगे आम अंचल उन्नति जो विभिन्न मेन कार्यक्रम से कार्यक्रम चर्चा आलोचना है एवं पर्जंग निर्वाचन मंडल उन्नति से लगे संगे संगे आमे बारंबार जो ग्रिड है ग्रिड बाबद मु बहुत अनुरोध कली एवं से ग्रिड सांक्शन है 50 कोटी टका सांक्शन हो से ग्रिड काम हम जहाँ विद्युत कौन असुविधा नुह। केंद्र मंत्री जी अच्छा से MLA थिले MP भी थिले समय
କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି କଥା, କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର କଥା ବେଶୀ, କାମ ଘର ଶୂନ। ଆମର କିନ୍ତୁ କଥା ନେଇଲି, କାମ ବେଶୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫରକ। ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ଠକି ଠକିକି ନେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯୋଉ ଠକିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଏଇଠି ପର୍ଜଙ୍ଗରେ MLA ହେଇକିରି ଏବଂ MP ହେଇକିରି ଦେବଗଡ଼ରେ ସିଏ ଯୋଉ ଠକିଛନ୍ତି ଲୋକ ସେଟା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 2004ରେ ଦେଲେ, 2009ରେ ଦେଲେ, 2014ରେ ଦେଲେ, 2019ରେ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିହାତି ଠିକ କଥା। ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ, ସେ ବିଭାଗ ବାବଦରେ ଯୋଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଆଣିବା କଥା ବିଭାଗରୁ ସେ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାଷଣବାଜି, ଖାଲି କିଏ ଦଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅମୁକ ଢମୁକ ଏଇଟା ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶୀ। ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଡାହାମି ଛୁଆ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତେ କଳାଧନ ବିଦେଶରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ। କିଛି ଟଙ୍କାଟା କେବେ ଦେବେନି। ୟା ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲାଣି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖା କରିବାର ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କଥା କହିକିରି ସେ ଆସିଲା ପରେ ଦରଦାମ ଆହୁରି 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଦରଦାମ କମିବ କ'ଣ, ଦରଦାମ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା 100 ଉପରେ, ଡିଜେଲ ବି ଯାଇକିରି 100 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଡାଲି ଦର 200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିରୋସିନ ଦର କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କାଠ ଆମର ସବୁ ଲୁହା ପଟା ସବୁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ କମେଇନି। ତୃତୀୟରେ କହିଥିଲେ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାକିରି ଦେବେ। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡାହା ମିଛୁଆ ମିଛ କଥା କହିଥିଲେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହିକିରି ସେ ଭୋଟ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ଡାହା ମିଛୁଆ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଶିଷ୍ୟ ଚାମଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଡାହା ମିଛୁଆରେ ଚାଲିଛି। 5T ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ଯେ 5T ସଚିବ ହିସାବରେ ଅଂଶକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପଇସା ପୁଣି ଆଜି ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ପଇସା ସବୁ ଆସିକିରି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ। ଅତି କମରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରିଲେ ପୁଣି ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଚାଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସାଗରିକା ମିଶ୍ର, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି। କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଥିଲେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେପରି ଗଲାଥର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ, ସେପରି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଛିଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ପର୍ଜଙ୍ଗ ମାଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି।